से तलु आम एत उपरक आसलु चली चली हालिया हो गलु। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। केमती अच्छा समस्ते? आशा करूँ समस्त बढ़िया थे। तो आज मुझे आम गाँव अच्छी तो आम जो मोटी जन्म माटी मो नेटिव प्लेस से आज अच्छी। देखो ये हूँ मो सिस्टर पूजा लिजा पूजा पूजा लिजा। ये जो को क्लास पढ़ुचु समस्ता ये 6th क्लास पढ़ी कि मो हाइट हो गला। देखो पाखापाखि हाइट बराबर हो गला बट मो बड़ा हो हाइट कमीगला बट हाइट बहुत अधिक अच्छे। तो आज आम बाहर एवं मो पीस नानी घर करूँ मैं गोटे बोली पीस नानी हूँ आम घर से गोटे बोली झील तापर मुझे ये पचर आसला तब एम जो मो पीस नानी घर करूँ पाख गाँव में चली एवं बाहर गोटे नदीटे नदी डेले मो पीस नानी घर बोले ये गंजाम डिस्ट्रिक्ट ना एपट गाँव पूरा पूरा गाँवलिया बट भल लगे तमें मुझे भल लगे गाँ जहाँ को कह जाए आम गाँव से पूरा गाँवलिया। तो आज आम पीस नानी घर जीवु आम झी पूजा बड़मा ये हूँ देख मो गोटे सांगर पुआ से आम छोट थी या मम्मी सांग ही पढ़ुलु ये गोटे झीटा अच्छी आई पुआटा ता ना कौन बड़ा क्यूट पिलाटे क्यूट बेबीटे मो सांग भाया हाँ मोर गोटे छोट गोटे सांगटे आसी देखा बहुत वर्ष लगा देखी देखलु पुआ पुआ ये देखली एटा की ता कौन क्यों ता ना नाचदा ना कौन कांद्री पड़ी। हेलो हेलो यारे 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 टुकुरु टुकुरु आम भी बाहर बोले मो पीस नानी घर को पूरा बिलर बिल जा पड़ो नदी भी आसो पूरा गाँवलिया जहाँ कहती से मोबाइल आनलु बड़े तो से बस भाई ना उठार देले खाली उठार देले आ मो ताको ताको लोक ताको चार्जर मो तो हमर के ना हमर सब एपड़े आ खाली ने बाबा ना तो तो खाऊ बाबा ना तो बाबा मीठा हां बाबा से ठेन कहले कि मुई तरे बोली चाह पिया गला पणारा खाली पी थो हम ठिया जागरा ठीक ले भाई गुंडी जना सी हेले के जहला आइछि हो खाई जल्दी ता भाई बसी नाई कहते ता बोले तू कहाँ बुझबू ए भल पठे अब बसै चाली पाइलो आई गले जाउ छी देखा आई बसो बैल बसु न डह जना कोबी लगी ये कोबी लगी लो मूला कोबी माने बोल कहला जो जल्दी तो खाली अछि हम तम से को कर हम केता को माज आओ ये देखो से मोजी नानी झील एडा दादा को दादा झील दादा पूजा राजा नेहा मुझे जाओ समझ बड़ा फरक नुला फिट से गुंफा रे करियो हां ये केतरे भोजी सरवे से दिवा हाँ बेखिया सजने आशा बड़ वीडियो कहते आम फोटो टिके नहीं थी
लीजा बा ये खाइए पेट्रोल भार मोड़ होई आस हाँ बड़ ଆଉ ସେ କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ନାଇଁ ହେଲେ ସେ ମଝିରେ କେତେବେଳେ ବ୍ୟାଗ ଆଇଲା ନା ଖାଇକି ଆସିଲାଣି ଆଜି ରହିଛ ନାମ ଦେଖିଯିବ ତାପରେ ନାମ ଦେଖି ଯିବ ଆଜି ପଳେଇଥାନ୍ତି। ତମ ବାବା ତାଙ୍କ ଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତ ଯିବି ନା ବୋଳହାର ଥିଲେ ନାମ ଦେଖିଯିବ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲି ସେଇଠି କଣ ଗୁମ୍ଫାରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ନା ସେଇଠି ଏବେ ଯାଉଛୁ କି ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି କଣ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସ ବଢିଆ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାଉ ହଁ ବେଶୀ କଣ କବିତା ନି ନାଇଁ କିଛି ନା ସବୁ ଟିକେ ଆଣି ତମେ ଏଇଠି ସେଠି କୋଉ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ବଢିଆ ନାମ ହବ ନା ତୁ ଦି ନାମ ହବ କାଲି ଏଇଠି ପୂଜା ହଉଥିଲା ନା ସେଇଠି ଆଗା ଓହୋ ତମ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଏଇଟା ଟିକେ ସଫା କରିଦେଇଛୁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଦିନେ ହଁ ହଁ କିଛି ନାହିଁ ସାମ୍ପୁ ଖାଲି ଲଗଉଛି ତେଲ ଲଗଉନି ଆମେ କି ଜଣ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଦିନ ଏଇଟା ଏବେ ପାହାଚ କରିଦେଲେଣି ନା ଦିଦି ଉପରକୁ ଯୁ ଆଉ ସେ ଉପରକୁ ଯିବ ଦିଦି ନା ତମେ ଯେମିତି ପଛରେ ପାହାଚ ବି ଚଢିଆ ଫାଇନାଲି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏବେ ଆଗରୁ ଆମେ ଥରେ ଆସିଲୁ ପାହାଚ ଫାହାଚ କିଛି ହେଇନଥିଲା କୁକୁର ଆମେ ଏଇ ଯାଏ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇଠି ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ହେଇନଥିଲା କି ତା ଉପରେ କି ଜାଣି ଶହେ ସରଗର ଦେବତା ଯେଉଁଠି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ପରସିଏ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ପରସିଏ ଏଇଟା ସେମିତି ଆଗରୁ ଯୋଉ ଆମେ ଆସିଲୁ ଇଏ ହେଇଥିଲା ଉପରକୁ ହେଇଗଲା ଦିଦି एटा हूँ गुंफा जो जगन्नाथ ठाकुर अच्छा भितर मुझे जो भीतर को जाइली आ देखु आम पूरा से तलू आसचु पहाड़ उपर मुझे अच्छी से जो तल देखा सेठू चढ़ी 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 पाँच रूम आसी आउ गोटे थर आसती ठाकुर बस नी बट एबे ठाकुर बस जाइए दर्शन भी करी मत बहुत भल लगे जार भोजी का चले ये बढ़िया करदेव ना ये फास्ट टाइम हाँ फास्ट कर वर्ष पुराने छोट झीटा आउ गुरुनाथ भाई बाहाई गले ना को गाँ झी मामूर झील नुआ बोल हाँ तीन भौणी गोटे बादंडा है खलिया जो खलिया खलिया बाई जीती शंकर जानी हेते जानी टिके जानी माने का मामू तम मामू ना मो मामा तम मामू झील को नुआ पल्ली ओहो ए जो कांग्रेस दादा बड़ा सॉरी भाई मझिया झील कांग्रेस दादा भाई बाबूर भाया पुअटा तार भाया पुअटा जानी मामू हरिया को तो हाँ सी मो बाबांकर भी मौसी हाँ मो बाबा मौसी पुआ हे क्या तुम बो मो बाबा जो मौसी पुओ झील कड़े सियाड़े खाली पाते जा खाई सारू खाई खाइए मन कर
ତମ ନାନୀ ପାଖକୁ ଦିଅ ନାନୀ ହେ ପରା ହଁ ନାନୀ ଏଇଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ହଁ ପୁରା ଠାକୁର ଅଛି ଏଇଠି ଆମେ ଆଗରୁ ଥରଟେ ଆସିଥିଲୁ ନା ତାହେଲେ ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ଏ ତମର ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଉଠାକୁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ହେଇଛି ହଁ ସେ ଉପରଟା ଦେଖେ ତ ଭଲ ଲାଗିବ ମାନେ ଏପରୁ ଯାଇଥିଲ ନା ଚକି ଚକି ହେଲା ଲୋକମାନେ ଖାଉଥିଲେ ଏଠି ଦେଇଥିଲା ଆଡି ଭଲ ସେ ଖାଇବି ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିବ କୁହ ଏ ତ ବୋଉ କହିଲାରୁ କ'ଣ କହିଲେ ଏଇଟା ଉପରକୁ ପୋକ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖି ବାପରେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ ମଟର ଲାଗିଯାଇଛି ଓହୋ ଆମେ ଥରଟେ ଆସିଥିଲୁ ଏରା କିଛି ହେଇନଥିଲା ଖୋଳା ଖୋଳା ଯାଇଥିଲା ଖାଲି ଖୋଳା ଖୋଳି ଚାଲିଥିଲା ନା ହଁ ଏ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଯିବା ହାରି ତ ବୋଉ ଡାକିଲୁ ହଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ପୁରା ନେଚର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଗାଁ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ପାହାଡ଼ଟା ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ଗାଁରେ ମଜା ଅଲଗା ଏ ତମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ରହୁଥିଲ ନା କାହା ଘରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତମ ବଡ଼ ମାଆରେ ହଁ ସସ୍ମିତା ଘରେ ଏବେ ଯିବ ଆଉ ଥରେ ନାଇଁ ସେ ଟେଲର ଶିଖି ଯାଇଥିଲି ଶିଖିଲ 3 ମାସ ହଁ ମୋତେ ବି ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଗଲିନି ଆମ ପାଖରେ ବି ହେଉଛି ରସଲଗଡ଼ରେ ତମ ହଂସପାଳରେ ରହୁଥିଲ ରସୁଲଗଡ଼ରୁ ଏବେ ପଳେଇ ଆଇଲାଣି ହଁ ଏବେ ରସଲଗଡ଼ ପଳେଇ ଆସିଲି ଯିବନି ଆଉ ତାହେଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଗଲେ ଲିଜା ଯଦି ଆସିଥିବ ବୋଲି ଯିବି ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ନାଇଁ ଖାଲି ଭାଇ ହେରିକା ବାହାରିଲେ ଯିବା କଥା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବାହାଘର ବା ଦଶହରା ଠିକ୍ ହେଲା ହଁ ସେ ଝିଅଟା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦରଟେ ହଁ ଭୋଜି କରିବା ବି ଜାଗାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିକି ଏଠି କରିବ ବଢ଼ିଆ ହଁ